Ngo Tourou c'est la John et Mabi. Tourou c'est la Aïcha Konema. Iye. Big respect à tous les morts conscients. Koni Moussouroba ma skito nye, iba skito irala. Moussouroba, tu es connu si Traoré, Mentes Nangouyaï, nie Djeneba Bosque point coblé. Aïcha Kone, iga min daminen, ibina laban. Frère, il y a deux sauves de ladron en foutaise. Il dira la Guinée, il dira d'autres chemins à Bourou. Ou bien, il boit ni président, ministre, président, nien. Ali bima furu foroban, il bien na sati musukorobato. O monnaie reli. Ali bi, il est ma furu foroban, il chisan flé, il m'a furu foroban. Eh, Sungurubaya mai. Sungurubaya mai. Sungurubaya mai. Sungurubaya mai. Sunguruba. Eh, Afrique. Alum te fait qu'à Alassane Draman Ouattara. C'est un monsieur là. Avant qu'il y ait Bangui Baraba Woron, Nabounou Sissi, avant qu'il va mettre Alassane Draman au monde là. Au Cafon, il y a longtemps que tu vas venir, qui va la donner au Woron, dentro de la Ken Nangamani. Abat ton numéro bella, kilingili. Non, papa, tu es chef. Toi, Aïcha connaît un prostitué. Un prostitué, ça veut dire retraité. Tous les Côtes d'Ivoire, anciens retraités là, ils ont cherché ton cuir bien propre là. Mais nous les Ivoiriens, un politesse, on va te servir ça. Aïcha connaît. Ton mot dit, espèce de pute. Kabola. Kaboleba. Wallahi. Islamiyala. Kuni ye mwoy fi foso blaya atade be duwa ka yara bi ama alaka tubi no yayi ne anyini ala fe alaka tubi no yayi o foi ma mo mbo asim ko tabi ne bo ngo foi ka e pare foi ka kilela we mu fo ka ba fo gani kilo hake warde takadima d'après manasa ya fo domina BBC ko BBC ma ko combien millions dirama ko e combien de kilos Bédé mais ebo. Abidjan a 12 500 milliards mais ebo. Abidjan café na kakao ma ebo. Aou me gele mouna bianga bilise national 15% ebe feka do de dumo la. Teneba. D'après Malika ka tiado la me odonanta tokodo. Akona man kolosi. Occidentaux yamku ka senti des batailles. Comme ferme tout comme nabi Ukraine le tout comme nabi Amérique bega quelqu'un maintenant fait Ukraine nous me gana bombarder nous me couper na ça billahi les inaman ko si mali be ketende e musogoroba sambi wala vla moya e bola sayani balo chera e ma tubi ka seke alama silame togo de be ela ko bi ni jamana fla seitane de tonu ni nyonche Deni fari be kelela e ma se ka wili ka fasada ka fo biyo bi nyogonte masa alama bi nyogonta asim koita alaje ikan karansi military bla ifade Alassane Dramane Ouattara au ka be ala ni kuma do fodon lanterga ya kori kunu suro non arasa c'est-à-dire Ibilisa mundo arasa yo tellement arasa be réfléchir tout quoi mina tellement arasa be réfléchir tout quoi mina ala ka sini kenel la bango nyumandama si vous m'excusez pour le terme kungo kana se ka wili ne dio fo réseau quoi ya ngo kele munye ame bloqué be ça ola war ko metti ga ci 20 kilo da o kele be fi e ba se ka wili ka to Alassane ka mais bi Alassane de kele fade yala barkam Alassane ko ti ko de Alassane basu a wogo bela ka bo dinga kono wallahi akera président ay Côte d'Ivoire jo ne ma deliga mene sambi duru moyen de abo mi baraka comme Alassane billahi ni kaluma deliga me tien kono kata Alassane bara Alassane mali Côte d'Ivoire de mali Côte d'Ivoire be fa kele ba kele fere kay ka dem sonu dem togo nu ga blocage mais a besaola au ka débloquer mais asim wala utanya donde sima besao tise ki bloquer ika wali me ele tabu mais munu be utanya donde asim
bila si avec ka fɛn yaw kɛrɛfɛ a bɛ ni n ka dunuya tigɛ cɛ u bɛ se k'a fɔ bɛɛ ka wari tɛ d'i ma mais e ka wari mun bɛ yen mɔgɔ si tɛ se k'i bali k'a ta parce que Amarigo wulila ka bɔ i kan wagati dir'i ma i kan ka élection kɛ wagati mun na mais minnu bɛ yen u t'a dɔn wari in bɛ sɔrɔ cogoya min na d'après mon Luis Bakiri y'a bɛɛ fɔ kun ko Zinafrique y'o de fɔ effectivement Alasa o de don dɛ kɛlɛ fila tɛ saba tɛ BCEAO directeur Alassane Terkɛ dɛ a nomina don min na Alassane bɔra salle kɔnɔna la a content na ne yɛrɛ b'a ɲini a bɛna fɔ ko Amarigo wulila ka bɔ Mali kan ko non ko nin kɛra BCEAO directeur ye a bɛ fɔ yɔrɔ ma jatigɛ dɔ ye minɛ ɲɔgɔnna la de b'a dɔn mais baarakɛbali e t'o dɔn n'i ye dɛrɛmɛ kelen verser Mali la bi i b'a dɔn k'a bɛ valider sini sɔgɔmada fɛ i ka compte kɔnɔ a bɛ valider Côte d'Ivoire BCEAO de la. Que le gardien du temple, le parolier du Mandé, le gardien du bois Prado, ko Akwamao, ko minye ambaye minye ankoromuso doye Aisha Kone, minye mama sita ye, kwa ka wagalenta, kwa ka sigilanta, kwa ka kurunta, owe bamananga kanya sabaye kwa kana sigiyan kane lame. Minya doye, mi fana din doye kwa kanaya, akana ni bakara lame. Ko mokote aladari sa wolola, denfrante ala dari ko ala ka mansajugu do ko kɛ rabile alema e ka ala mansajugu ye anw ma nka min minɛ de tɛ nka i kuma cogo dɔn i tɛ an babɔ dɛ i bɛ an kɔrɔbɔ nka n'i ko an ba i b'an kɔrɔbɔ muso kɔrɔla cogo o cogo cɛ ka kɔrɔ n'a ye ni ko n'a kɔrɔ tɛ n'an y'i bɛrɛkɛ ni sɔnna an b'i biri wuli b'a lo ka tila k'a yira diɲɛ mɔgɔ la. Comme il veut faire qu'un fa, mi Côte d'Ivoire président, mi Côte d'Ivoire moché, ko ira djenani. Ni kona korote ni an damete, ami breke mo ka kuma la stakfurla la ka ya famala kana la jarabili do ngoro nga bidde chama hakil ami breke ka kla ki biri ki bunde ko fe herbe shi herbe kli ngantake anjugo maduti ngantake an kala ite ka muso malo ngantake nga febe okote moro ni sela hokumu dokono ibe joli tuda ka daji gbefi etap nganga koli ali ni an famandiye ali ni an bamanado na manga do minye an faibi al na mandiye kitanga jamana febi daji joli tuda ka daji fli abe ene ke artiste wore te kuma negete menula erete artiste yere ite kulun kuna ite kulun jula iya klisigide ma nguma kala makanto ramble la ibe mina anguma kala makanto ramble la ika association kalao ka jula muso kenyonga ka warmene nadi bambala ka du ka mo ka 40 ka anyo be ya belanya toy nga an nana ka sokono kini kuma bo alla kama akira kama lilalu wa rasul l'homme dankama et denche chacun ce féministe masculin abe nali mercenaire ou ye l'homme rambler kono koko di safrla aka aketo margori kana enquête uke ka fle julami nga luka nga ira idenche bulude na aw ma fen fo anyino anyo ke mungo so tashi dambe ani horonya anyo ke mungo so amanyo am bela jeni be nyon soro bama namlo dakelina am bela jeni be nyon soro mandem blo dakelina ngabi e kafala e yadala ne bafou be nasika wawa e na kunu ko ke to kuntuli ku je te le dire et j'assume mes propos janne me demu koko e julawe ay kafri demu koko e bama dewnye ayerlo balmenu koko e manga dewnye no ku tudumbe an fagabaga ou ko an klalatu ko kuma bo aw ka tache de bayati se kan fa kunshulu aw ka jannama denti se kan fa kunshulu aw ka saraka dayan denti se kan fa kunshulu Aisha yire mine bi yire mine sini muna depuis be ma soro to ta idala kai iba lo min tabala ni soro cho wa jibuila ne ba fode parce que ya yini muganga kan fa malo kan fa yira jena nga malo akodo be yere kan nga la darte bela jenika ya fama Simone Gbagbo a dit ici que la violence ou fait la violence sexuelle ou carnale, excusez du terme, fait aux femmes n'est pas une crime. Toi tu as été victime de ça. J'assume mes propos. Ni galono na ebe na fako galono.
tu vas venir t'asseoir ici, parler du président. Toi, tu vas venir t'asseoir ici. Il y a quelqu'un qui l'a dit, on m'a fait vraiment. Ngabi. Ni ya ene dimilane buli kama de parce que ye fitirima waliye ni ya ene dimini kama hey jenatika kono fendo be wulu naka wulu ya mo ba foko wulu be go mo la mo ba foko wulu mi be mo ka selidi che billahi wulu e horoye ka tame ikande kono mso je te le dis j'assume mes propos wulu naka wulu ya e horoye ka tame ikan wulu ibesigi wulu prefe ka dominike abesigi ni ma so wulu be ka domini negemile ka fono ka kla ka fono du o e horoye le wulu le ba ka fono du anaka kongo aba ere karaba ka fono du ka kla ka du ate mo ba ate na wo ila wulu ma fisa bi je le dis sur mes propos ni mi yere mi na mi yere choko yiri yere la tu as oublié ni Moutachi Baldwin, tu viens encore publier certaines bêtises, certaines conneries sur ta page en disant que tu as le soutien de Tina Glamour. Hey! Wuluna kukala be bakele fakele. Elle Tina. Tina reka fisa yeke. Parce que nanya fla on koka we islamade. Kambe kana on ta fo, jogobe jogola on ta ira jena. Tina ta on benama. Tina la Glamour, ale takabolo yo we, ale hokumu we, ale jogo do jogo we. Na ekoneto. Pour Tina, nous, on accepte. On nous tabole, oui. On nous lobby, oui. Que Tina vient aujourd'hui te soutenir, c'est normal. Ou l'on a coupé ou le Falina sembete fali. Ni tire donc. Ameilleur donc flashy. Qui brille. Je dis, j'assume, qu'a du fait. Faso tira hereti foka do kono faso jaburdeya hereti foka do aklo kono yere don balia hereti foka do aklo kono bamana deni manga demi filla yere mani jamana kono mi korvare ante here fatri yene ka do aklo kono ambi tore fi be ala yere soro bula ka madu danorai kala shitana yere sabuka di bika hasidia di bika manque de carence intellectuelle ou de ka ménopause d'intelligence là imada donc la dabla était horogné était tassi était miri qu'il faut chanter avec quelle chanson avec quel rythme depuis mira makeba clé hey imada